Sampung pinakamayamang munisipyo sa Pilipinas. Ang pinakamayamang munisipyo sa Pilipinas ayon sa CUA noong 2022. 10. Santa Cruz, Ilocos Sur na may total asset na 3.21 billion pesos. 9. Santa Maria, Ilocos Sur na may total asset na 3.26 billion pesos. 8. Binangonan, Rizal na may total asset na 3.5 billion pesos. 7. Taytay, Rizal na may total asset na 3.67 billion pesos. 6. Cainta, Rizal na may total asset na 3.76 billion pesos. Number 5. Cabugao, Ilocos Sur na may total asset na 3.8 billion pesos. 4. Caluya, Antique na may total asset na 3.82 billion pesos. 3. Silang Cavite na may total asset na 4.5 billion pesos. 2. Limay, Bataan na may total asset na 5.8 billion pesos. 1. At ang pinakamahal, ang Carmona, Cavite na may total asset na 6.5 billion pesos.